Kwrak sala kendriya montri Pratima Bhowmik ni twidulmung bai salchi bwkhaste ni hamkrai samung bwtangno twiwi Belonia Circuit House ni conference hall kaisa koklam panda songchajakha BJP bodoli MLA rok ni logi raidano mani wi o panda wo manjakha yakshi bodoli MLA rok bo salchi bwkhaste ni bwkhaste achukphani kwbangma bedani sebok rokno twiwi kaisa koklam panda wo achukha kendriya montri Pratima Bhowmik aro phaiwi manjakha haste ni tiprasa hamkrai montri tei minority hamkrai ni montri Sukla Charan Noatia panchayat samiti purasabha tei नगर पंचायत नि चेयरमैन तei जिला परिषद नि प्रेसिडेंट खोबै असिस्टेंट प्रेसिडेंट बो manjakha hane सावी मानखा पांदानि पाइथको केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक शाखा हाकोतनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी नि फ्लैगशिप प्रोग्राम नि samung bwtang busuk jora wngkha abono twiwi सबाय सुक्रुबै koklam wngkha aroni bisingo जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत शौचालय रंगसरंग प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना हदरंगते बायथनि बेदनि सामुरकनो तै चेरि नायख्या प्रतिमा भौमिक तै शुक्ला चरण नवातिया नोंजानो तै फेरांते लामानि हामक्रानि बागै आशाल बेलायना याकुमु नाहारजाका हने सावि मानखा आबनि यागुलो ताबु जे सामु ओंगै तंगो आबरकनो मथाकना बागै जरा खायै रिजांनाय हने साकाबो আপনাদের প্রত্যাশা আমাদের কাছে অনেক বেশি আমরা জানি এবং আগামী 1-2 মাসের মধ্যে সেগুলি দেওয়া হবে এবং একটু সময় লাগে যারা গাড়িগুলি নেবে তাদেরকে নতুন করে যেমন মেয়েটা গাড়ি চালিয়েছে ওকে 1 মাস ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে কিভাবে কাজটা করবে সেটাকে গাড়ি চালানো থেকে সবকিছু নতুনদেরকে দিয়ে সেগুলি করা হচ্ছে তার জন্য আগামী 1-2 মাসের মধ্যে বাকি ব্লকগুলিকে Belonia Bangladesh रेल थेपामु मुहुरी चरनि जोंजालते राजनगर हाती आरिनो तैये सबाय सुक्रुबै koklam सालाके हनि साका केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक केंद्र हाप्रांते haste हापांनि इमां एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा सनामनानि बागै फाइने 3 माननि यागुलो हाइनो हाइ अ सामुंनो चेरि नायजानाय हनि साका प्रतिमा भौमिक बियो रिपोर्ट kokram।